सकळ वैष्णव भक्तांक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव हार्दिक स्वागत करता। आयचे पांडव निर्जल एकादशीक गेल्या संपूर्ण भगवद्गीता पारायणाक सुरू करूया। सुरू करते मंगलाचरण म्हणून सुरू करूया। अर्जुन राव हांनी मंगलाचरण म्हणटाची। ओव्हर टू अर्जुन राव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अर्जुन राव। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललितां सहगणा श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा भारी छान प्रमाणान आसा अर्जुन। अशी तो केन्नाय न्हू सेव दिवपा म्हणून रिक्वेस्ट करता। मस्त मस्त धन्यवाद। आता गीता महात्म्य म्हणच्या तसची आशालता प्रभू माताजी। ओव्हर टू यू माताजी। हरे कृष्णा। आशालता प्रभू माताजी। ಮತ್ಸಂಗಿಲ್ವೇ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಜಲ್ನದೆ ರಾಬ ರಾಬ ಆಸ್ಕಿ ಪಡೈತಾ ಬರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಓ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಏನಿವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ सांगवे वय मत अत श्री गी हे नेवे गीताशास्त्रमिदं पुण्यं नेवे हा ओके माताजी। अथ श्रीगीतामाहात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतान्वसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्भिः निष्कृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिष्कृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि
कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीतामाहात्म्यं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी चंद पण म्हणत तुम्ही मस्त मस्त अख्खं बोलून राहिले. अख्खं तोंडात तशी हे जाल्यार आजी सडनली हे सांग म्हणले तशें बेगीन नर्वस जाली. धन्यवाद माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आम्ही भगवद्गीता पारायण सुरू करूया. सुरेश अध्याय अर्जुन विषाद योग मोंच्या अध्यासाची 1 to 6 वैभवी नायक, 7 to 12 सुषमा शने माताजी, 13 to 18 आशालता प्रभु माताजी, 19 to 24 लीलापै माताजी, 25 to 30 विद्याकिणी माताजी, 31 to 36 अर्जुन राव, 37 to 42 आशुतोष राव, 43 to 47 श्यामला कामत माताजी. Over to you, वैभवी. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथाः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तां ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्. हरे कृष्ण. माताजीनं अनम्यूट करनी. सॉरी हरे कृष्ण. तत्शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैरयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेष्ठाश्च
शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा लीला प्रे माताजी join on this How sangve? Continue kara mataji. Itlu putunu? 24. 24. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थिताम् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चेतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्श्चैव परिदह्यति दह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्णा। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्
कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। हरे कृष्ण। श्यामला कामत माता जी, हरे कृष्णा। असता नहीं। हरे कृष्णा श्यामला कामत माता जी, तू कंटिन्यू करतो देवा। हाँ। दोषैरैतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। सकाळी भारी चंद्र पण असं वैभवी नायक केदना येत पापा स्कूल आवता तिगे होमवर्क निको नु केदना चुकन तशी केदना येव का देवा मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद्र पण मिळेल असं तशीची सुषमा शणे माताजी तांकां टायमाची मस्त हे असं आज वगी स्लॉट मेळ्ळे अर्ली जालें कितके जाल्यार तांणी हांवें म्हणून पार्टिसिपेट केलें असं मस्त मस्त धन्यवाद सुषमा। तशीची आशालता प्रभू माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। अशी तुम्ही केन्ना सेवा देवका म्हणून रिक्वेस्ट करता विद्याकिणी माताजी वैकुंठ पुरुषे प्राण प्राण दे प्रणवको सेवा देवका म्हणून रिक्वेस्ट करता। रामन प्राण दिले प्राण दे प्राण जीवन अर्जुन है राव तत्व तीन तत्व स्लॉट दे मिळे देवा आत्मा तुला मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्ण। अशी केन्ना सेवा देवका धन्यवाद। हरे कृष्ण। एका अध्याय जालो आता दोन्ही अध्यायावरचे आम्ही सांख्य योग मोंचा इतिहासाची ममता शिणे माताजी तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी। माताजी सांख्य योग चॅप्टर 2 सांगच्या येत असा उषा शांबा फॅमिली उषा माताजी फॅमिली आणि भक्त कियान भक्त नमान 13 to 16 आणि व्यंकटेश प्रभू शैला माताजी 17 to 23 मारुती प्रभू आणि प्रीती माताजी 24 to 30 राधिका भट माताजी आणि भक्त क्षितिज 31 to 35 निर्मला माताजी सुरेश प्रभू 36 to 40 सूर्यकला माताजी 41 to 44 दिव्या माताजी 45 to 48 माया माताजी आणि पांडुरंग प्रभू 49 to 56 आणि हाऊ
आणि शिवानी भक्तीन शिवानी आणि भक्तीन सृष्टी 57 श्लोक 57 to 72. उषा माताजी तू पण. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु. अथ द्वितीयोऽध्याय सांख्ययोग. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन. क्लैबं मा स्मगमः पार्था नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुनवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्वा अरिसूदन. गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यम्यपि लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः. कार्पण्यदोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः. यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य अचोकमुच्चेन इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमद्धं राज्यं सुराणां पिचादित्यतम्. संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्न इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. भगवान उवाच यशोज्ञानं शोचस्व प्रज्ञावादं च भाषसे गतासु न गतासुषं नानुशोषन्ति पंडिताः. न त्वेवाहं जातुस्नानं न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतं परम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः धीरस्तत्र न मूयति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं संवितत्वाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः अभयोरपि दृष्टान्तो त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं
विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनानीशो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न जायते प्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अचेद्य अयम् अदाय अयम् अक्लेद्य अशोच्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचल अयम् सनातनः अव्यक्त अयम् अचिन्त्य अयम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाभावो नैनं शोचेतुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारे अर्थे न त्वं शेचोतुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवद् वदति तथैव चान्य आचार्यवच्च न मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ध्येयी नित्यमवध्यो अयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचेतुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य धर्मादियुद्धात् च यो नतः क्षत्रियस्य न विद्यते यथाच्चया चोपपन्नं स्वर्गद्वापरममाप्तम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् धर्मं संग्रामं नक्त्वा पापममामस्मि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यत्यां सम्भावितस्य च कीर्ति रणादत्ति च ते भयाद्राणादुपरतं मस्यन्ते त्वामहारताः येषा च त्वबहुमतो भूत्वा यस्यसि लघुवं लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः नितन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् हतो वा व्याप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जय जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य वा नैवं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एषा ते वियता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमा शरणु बुद्धियुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणो नास्त्योऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपहस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। सूर्यकला। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन बहुशाखा विनन्ता बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरता पाठ नान्यदस्ति वादिना कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणं मन्विच्छ कृपाणा फलवेतवे बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यक्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।
दुःखेशध्वनिद्वग्न मना सुखेषु विगतस्मरः वीतरागभयक्रोधः स्थितर्धीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सर्वत्राणभीष्णेस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिताः। यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आशितमत्पर वशी यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्णा। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तेस्तु विषयान्द्रियैश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वामुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाभावो निग्रहितानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान् यः सर्वान् पुंसांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण आमगेल ग्रुप सांख्य योग सांगच्या आईले उषा माताजी, उमेश प्रभू, भक्त कियान आणि व्यंकटेश प्रभू, शैला माताजी, मारुती प्रभू, प्रीती माताजी, राधिका माताजी, भक्त क्षितिज, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभू, कला माताजी, दिव्या प्रभू, दिव्या माताजी, माया माताजी, पांडुरंग प्रभू आणि भक्तीन शिवानी आणि भक्तीन सृष्टी सगळ्यांनी लाईव्ह करून रिसाइट केलेला असा मस्त मस्त धन्यवाद आणि माया माताजी तुमको भी मस्त मस्त धन्यवाद ने आमको हे ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले भागवत पुराण कोंकणी सगळे टीम आक विनोद वाणी देवी माताजी क भारती पैक सगळ्यांक आमगे मस्त मस्त धन्यवाद दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माताजी हरे बोल मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद ಕೊಂತುಂಗಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಕ್ಕಡಾನೆ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ಮಣೆ ಚಿರಡು ಒಂದೋರ್ನು ಒಡ್ಡದೆ वरिष्ठ वैष्णव पुरा जन चंद ಕೊಂಡ್ಮಣೆ माताजी अशी तुम्ही आमकांना सेवा दिवपाक रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम आता तिन्ही अध्याय यावरची कशी पुढे आम्ही जपा टॉप घेऊया आजी आमका जपा टॉप दिवची तर ग्रेस अच्युत प्रिय अरुंधती माताजी ओवर टू माताजी हरे कृष्ण तुमचं स्वागत असं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हांव सखी चरण माताजीक आणि मुरलीधरन चरण प्रभूजीक आणि सगळं भागवत पुराण कोंकणी भक्तांक हांव सगळ्यांक आभारू आणि म्हाका दंडवत प्रणाम सगळ्यांक आता हांव सूर करता थँक्स तुमकां मस्त सगळ्यांक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलाक आजी पांडव निर्जल एकादशी बद्दल हांव महत्व सांगता आणि जेवपाचें इम्पॉर्टन्स कसलें म्हणून हांव उलयतां तुमगेले सगळ्यांक आशिर्वाद हांव सूर करतां ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दं श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यम् ईश्वरं हरि ओं तत्सत् आजी सगळ्यांक गोत्त असो की आजी पांडव आमकां सगळ्यांक दोनू हांव आशिर्वाद मागून घेता की हांव आमगेला की हांव तुमगेल्या आशिर्वादान हांव सम उलयतलें म्हणून वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजी आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा की आजी पांडव निर्जल एकादशी म्हणून हाजे महत्व कळ्ळां हाजे पांडव निर्जल एकादशी म्हणल्यार वर्सांतूं एक पंत येता तर ह्या एकादशी इतलो विशेष आसा की आमी एक एकादशी भक्तीन आमी केल्यारी पुरे वर्षांत पुरे एकादशी केलें मागीर जाता ह्या केन्ना ह्या शुक्ल पक्षांत ज्येष्ठ म्हयन्यांत येता ह्या एकादशी आणि एकादशी दिवस आमी कसलें आमी फास्टींग करता ती की आमी बीन्स ग्रेन्स आनी कसलें खायना ती दाखय पिनाशी आमी विष्णूला स्मरण करता आमी जालें तितलें आमी देवा गेल्या आमी किर्तन करचें देवाला वाचचें पुस्तक आनी आमी देवाला किर्तन करचें जप चड करचें हें पुरें आमी केल्यारी हो दिवस आमकां मस्त उपलब्ध जाता आनी आमगेली भक्ती वाडटा
सो आमी जालें तितलो आमी तितलो दृढ व्रतारी आमी करता हें आतां आनी इतलो श्रेश्ठ आसा की ह्या एकादशी की कोण ह्या व्हड इतलो मौंट सुमेरू मंकेची तितलो व्हड सुकी केलेलो आसला सुद्दां ह्या एकादशी तांणी केल्यार तांचे पाप नश्ट जाता म्हणून दिलेलो आसा तांची आनी हांव ह्या आतां आमगेल्या सगळ्यांगेले गुरू आनी शिला प्रभू फादरला ह्या आमी आमगेले आमी सगळीं आमी साणपण दवरनु आमगे ल्हान आम्हाला सांगिल्लो आसा की आमी सकाळीं उठेल की आमी जप करका म्हळ्यार देवा पांयन पडका आनी स्वामींगे लुगडस करून आमी पांयन पडका म्हणून आमकां शिकोवन दिलेलो आसा आनी आमी सगळ्यांनी अभ्यास करून आतां आमी सगळीं शिला प्रभुपादांगेल्या ह्या व्हड इस्कॉन मुवमेंटांतू आमी भाग घेतल्या ती आतां आमी आनी आमकां कळून आयल्या की ह्या जप ह्या हरे कृष्ण महामंत्र इतले मूल मंत्र हें आनी ते केल्यार आमकां कितलो बरें जाता आमकां देवाचेर एक प्रीत येता म्हणून आमी प्रयत्न करता ती कळून सो स्वामीन सांगिल्ल्या आनी आमी आचार्यान विंगड आचार्यान सांगिल्ल्या सगळी आमी आयकून घेतात आनी आमी अभ्यास करता ती हांव आतां गौरंग दर्शन प्रभूची केल्या एक रिसेंट टॉकांतून हांव थोडे पॉयंट्स बरोवन घेतिल्लो आसा ताजे बद्दल हांव सांगता की आमगेले चांटींग कशी आमी परफेक्ट करुया कशी आमगेले ताका एक आमगेलें चांटींग बरें जावंका जाल्यार एक स क्वॉलिटीज आसता जाता आमच्या भितर ते कसले क्वॉलिटीज ते आमी एक तांणी एक श्लोकांत अर्थ सांगिल्लो आसा मन संहारणं शौचं मौनं मंत्रार्थ चिंतनम् अव्याघ्रत्वम् अनिर्वेदो जपा संपत्ती हेतवः तांणी ताजे अर्थ कसले म्हणून सांगिल्लो हांव सांगता मन संहारणं म्हळ्यार आमगेलें मन आकड तकड वता इतलें चिंतन येता इतले थॉट्स येता की ते आमी डिस्ट्रॅक्शन्सांतून आमी मन ते आमगेल्या जपांत मन हाडका आमी आनीक ते कशी ते करूं जाता भक्तांगेल्या संगतांतूनची आमी भक्तान वटून म्हणल्यार आमगेले जप केल्यार आमगेलें मन एकड तेकड वचना आनी एक केल्ले म्हळ्यार एक वैराग्य आनी अभ्यास आमी करपा जाता ते वैराग्य म्हळ्यार केल्ले आमगेले पुरे आमी सोडून दिवंका आमी जालें तितले पयलें अनावश्यक कसले आसा ते सोडून दिवंका आनी आमी अभ्यास प्रॅक्टीस करता अभ्यास म्हळ्यार प्रॅक्टीस करपा जाता तांची मागीर मन संहारणं शौचम शौचम म्हळ्यार केल्ले कसले म्हळ्यार आमगेल्या ते आमी एक्सटर्नली आनी इंटरनली आमी केन्ना क्लीन आसूंक जाता ते कशी ते म्हळ्यार ते एक्सटर्नली म्हळ्यार फिजिकली आनी मेंटली आमी ते कशें ते आमी क्लीन आसूं ते केन्नाय आमी सकाळीं उठले तक्षण न्हावन बरें कपडे घालून बरें हाजेरी सकाळींची फुडें ब्रह्म मुहूर्तांत आमी उठून न्हावन आमी ते बुटां आसून आमी तावले आमगे मन सुद्दां खाली आसता जेन्ना आमी जप केल्यार आमगेलें मन देवाचेर कृष्णाचेर आमी राधा कृष्णाचेर आमी फोकस करूं जाता आमी ते अभ्यास करुयात आमी आनी एक क्लीन पुट जागेर आमी बसून आमी केल्यार ते सांग आनी एक कल म्हळ्यार आमगेल्या जपांत तुळशी माळ तुळशी देवीक आमी रेस्पेक्टफुली आमी धरून म्हणल्यार कृष्णाक खुशी जाता आनी आमगेले जप भक्तीन जाता आनी मौनम म्हळ्यार आमी जालें तितलें आमी उलोवचें ना आमी जप करतना आतां स्वामीन आमकां सांगिल्लो आसा की ह्या सगळे जप सकाळीं उठले फुडें आमी करता आमी म्हणून ते मायंड इतलें ते क्लीन आसता क्लियर आसता म्हणून सो आमी कसले थॉट्स येयना जालें तितले त्या वेळार आनी अनावश्यक आशिल्ले आमी ते कसले उलयनाची आमी जप करता आमी
अर्जंट असला मात्र तशकाली आम्ही 1-2 मिनिट तशी उलोवया पळोवया आनी आमी उलोवनच्या म्हणजे कसलें मागीर मंत्रार्थ चिंतनम म्हळ्यार मेडिटेट ऑन द मिनींग ऑफ मंत्रा फ्रॉम टायम टू टायम म्हळ्यार आमगेल्या ह्या मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे सगळे सिलेबसाचे वर्ड मंत्र कसले ताजे अर्थ कल म्हळ्यार राधे कृष्ण म्हाका हें तुमगेलें तूं सेवान तूं केन्नी दवशी करत हें म्हाका विंगड कसलो नाका तुमीची म्हाका सगळ्यां म्हाका तुमगेली सेवान तुमची दवराती म्हणून आमी त्या भक्तीन आमी प्रितीन मागून घेवंक जाता आमी की आमी ह्या मंत्र म्हणटा आसतना आमी तातावली आमी ह्या अर्थ उगडास करून आमी केल्यार तावली आमकां मस्त उपयोग जाता मागीर अव्यग्रत्वम म्हळ्यार आमी अनुसर करून स्वामीन सांगिल्लो आसा की आमी सोल माल करता म्हणून टायम पळोवनचे आनी कितलो व्हरलेलो आसा तशी टायम मनांत आमी तशी टायम घेवन तशी आमी करून आमगेल्या चांटिंग आमी मन दिवन आमी रश करनाशी म्हळ्यार पेशंटली आमी शांत करता तावलीची आमकां कृष्णाला प्रिती मेळटा मागीर अनिर्वेद मागीर आमी कितलेय आमी डोंट लूज होप और डोंट बी डिसअपॉयंटेड आमी जप करताच का आमी जाल्यार बेजार पावचे न्हय कसलो आमकां राधा कृष्ण आमकां कसलो प्रिती दिना आमकां कसलो आमकां प्रीत मेळना अजुनी म्हणून तशी आमी बेजार पावचे न्हय आमी जाल्यार तितलो आमी प्रयत्न करताच का सगळे देवा गेलेंची कृष्णा लागता तुमची आसो देव अगोर अगोर आमकां श्रद्धा भक्ती वाडयता आनी आमी आनी चड प्रितीन म्हणू जाता सो ह्या तांची जप संपत्ती येता म्हळ्यार ह्यांची पुरे हाचे अर्थ आमी इतले फॉलो केल्यार आनी आमगेल्या सिन्सियरली आमगे जप म्हणल्यार भक्तीन श्रद्धेन प्रल्हाद महाराज कशी कितलो दृढ विश्वास दवन घेवन नरसिंह देवाचेर इतलो दृढ विश्वास दवन घेतलो कितलो स्ट्रॉंग फेथ आशिल्लो कितले तांकां बापसून उठपाक दिल्लेलो आसा उज्यांत उडयलेलो आसा कितलो मारूक प्रयत्न केलेलो आसा जाल्यार कसलेंय जायनी प्रल्हाद महाराजाक कशी तितलो स्ट्रॉंग विश्वास दवन घेतला नरसिंह देवाचेर तशीच आमी भक्तीन श्रद्धेन प्रितीन देवाक मागून घेवन आमी जप करता आसल्यार तावली आमकां सगळ्यांक बर जाता आनी आमी देवाक तांचे प्रल्हाद महाराज कसलो सांगता की म्हाका हो संवसार नाका हो संवसार तुमीचे दिल्लो वय जाल्यार म्हाका हो संवसार सुद्दां नाका म्हाका तुमी मात्र जाय हिंगा कोणूय नाका म्हाका तुमगेल्यान तुमचे म्हाका चरणान तुमची आसका म्हणून म्हागेल्या म्हणून तूं म्हाका तांची दियाती देवा म्हाका हिंगा कसलेय नाका म्हणून तशी त्या विश्वासान आमी सुद्दां आमी अशें केल्यार आमगेले भक्ती प्रॅक्टीस केल्यार आमकां बरेंची इतलो महत्व आसा इतलो पावरफूल आसा की तांची गुरू महाराजान सांगिल्लो आसा की आमी मन आयकता केडवस केल्यार आमी जोरान आमी जाल्यार तितलो आमगेल्या जोरा आमी जोर ओडान आमी म्हणल्यार पुरे मनांत अशें पुरे वता आनी आमगेले ते कृष्ण इतलो पावरफूल आसा म्हणून तांणी आमकां एक कळून येता ताजन हांव हाजी समाप्त करया आनी हांव समाप्त करता तुमकां सगळ्यांकय हांव पांयार हांव मागून घेता की हांव कसलें चुकी केलेलो आसल्यार चुकी मारलेलो आसल्यार म्हाका क्षम कराती आनी तुमगेल्या आशिर्वादान हांवें सुद्दां आमी म्हणलेल्या ह्या आयकलेल्या हांवें सुद्दां प्रॅक्टीस करूया म्हणून तुमकां विनंती करता थँक्यू धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक हरे कृष्णा माताजी बारी समजा तुम्ही आमकां जी चॅन्टिंग कशी करता म्हणून मार्गदर्शन दिलेलं आसा प्रल्हादाक एग्जाम्पल दिवन तुळशील आराधन करता चॅन्टिंग करता जाल्यार तुम्ही टिप्स आमकां दिलेलं आसा कशी लायक करून करता म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी तुम्ही येवन केन्नाय आमकां मार्गदर्शन करता म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता
हरे कृष्ण माता जी, हरे बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सगळ्यांक। आता आम्ही एक राउंड जप चॅन्टिंग करूया। आमकां आजी लीड करूया तसेच आमगे लोटसाची शेखर करंजे प्रभूजी। ओवर टू यू प्रभूजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद माताजींका। चपा टॉक्स ಅಂತೂ मस्त इन्स्पिरेशन मेळ्ळा अच्युत प्रिया माताजीन सांगितली ती. सो म्हाका प्रयत्न करता फुल्ली देवाला नाव सिन्सियरली म्हणूक। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रभुजी काय ऐकपणा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त अर्पण वस्तु हरे कृष्ण कोटि माता जी हरे कृष्ण प्रभूजी मस्त मस्त धन्यवाद ऐकून तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र लीड केलेला सर तुम्ही मस्त सेवा देता असायची प्रभूजी अशीच आमकां केन्नाय आमकां सेवा देता अशीच मस्त मस्त धन्यवाद अवकाश दिलेला आभार माताजी कृष्ण आता मी 3 अध्यायाच्या कर्मयोग आमच्या इतिहासाची प्रतिभा नायक कॅन्टीन ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्ण वय वय सांगताच आता हरे कृष्ण आम्ही ब्रह्म प्रतिभा नायक टीम दाखवून 3 अध्याय भगवद्गीता अध्याय प्रस्तुत करता असाची कोण कोण म्हणून लिस्ट सांगता ಶಾಂತಿ ಪೈ 1ರಿಂದ 5 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ 6ರಿಂದ 10 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್ 11ರಿಂದ 15 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ 16ರಿಂದ 20 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 21ರಿಂದ 25 ರಶ್ಮಿ ಪೈ 26ರಿಂದ 30 ದೀಪಿಕಾ ಶೆಣೆ 31ರಿಂದ 35
ಜಯಂತಿ ಪ್ರಭು 36ರಿಂದ 39, ಶಶಿಕರೇಖಾ 40ರಿಂದ 43. हरे कृष्णा। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। मिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष व्योस्तिष्ठ कामधु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देवान् भावयतेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमव्याप्स्यता। इष्टान् भोगान् हि वो देवः ध्यास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते त्वे त्वगं पाप ये पञ्चत्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदत्र व्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। ಮಾತಾಜಿ ಐಕ್ ಪಡ್ತಾನವ हरे कृष्ण। युध्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन
नानवाप्तमवाप्त्यं यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यां मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिन् विद्वान् तथा सक्तः चीकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण न बुद्धिभेदं जनयत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासध्यात्मा चेतसा निराश्री निर्ममो भूत्वा यद्वस्य विगत ज्वरः हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुत्तिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावः ಹಲೋ ಜಯಂತಕ್ಕ अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्निच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा देनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च हरे कृष्ण इंद्रियाणि हरे कृष्ण इन्द्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयुत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् एवैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं रजहीह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहो इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। जय देवदेव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. मस्त धन्यवाद आमकां एक अवकाश दिला का. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. तुमकां पुरे जनाक मस्त धन्यवाद. आमके प्रति एकादशीक एक सांगूक मेळता आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त हरे धन्यवाद. कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेन्ना येवन दिवपाची अशी तुम्ही मुखार येवन स्पर्धा प्रतिभा नायक सांगताय. मस्त मस्त धन्यवाद. शांती माताजी तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. जय हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमकां कृष्ण. आता मुखारचे 4 अध्यायाच्यान ज्ञान योग या मनच्या एतसची तर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी हांगेल टीम आणि आजी नाची हांव नाव आपयता. श्लोका 1 to 6 मधुमती शणे माताजी, 7 to 12 प्रियाकिनी माताजी, 13 and 14 लक्षण्या माताजी, 15 to 19 मधुप्रिया शणे माताजी, 20 to 25 गायत्री कामत माताजी, 26 to 31 पूनम पिणी माताजी, 32 to 37 कल्पना राव माताजी, 38 to 42 सुजाता ब्रव माताजी. Over to you, Madhumati Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तन इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा.
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरापि मुमुक्षिभः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वपूर्वतरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः कते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्ष्यसे शुभः कर्मणो ह्यापि बोद्धाव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धाव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्म यः पश्येत् अकर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्म कृता यस्या सर्वे समारम्भा कामा संकल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पंडितं बुधः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मप्रवृत्तोऽपि नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तत्पो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेष्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञा विद्यतां सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञपरन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वा न पुनर्मोहम्
एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजीनं सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयमतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञानसम्भूतं रसज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सकाळने भारीच्या लोकांना મળેલ मधुमती शणे माताजी, प्रिया किणी माताजी, मधुप्रिया शणे माताजी, गायत्री कामत माताजी, पूनम किणी माताजी, कल्पना राव माताजी, तशीच सुजाता प्रभू माताजी आणि सगळ्यांनी तुम्ही कज्ञायताची दिसायची सर अशी मुखारी तुम्ही येऊन आमका सपोर्ट करता म्हणून सगळ्यांनी हांव रिक्वेस्ट करता माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. मंदाकिनी माताजी हांकाय हांव मस्त आभार सर. हरे कृष्ण. आता पंचाचे अध्याय कर्मसन्यास योग आणि संच अध्याय आत्मसंयम योग ಮುಂಚೆ रश्मि भट माताजी आणि तांगेल टीम ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कर्मसन्यास योगाचे पंचम अध्याय संख्या तासाची 1 to 4 रमा भट माताजी, शांता भट माताजी 5 to 7, शुभा पै माताजी 8 to 10, दिव्याकिणी माताजी 11 to 13, ज्योति भंडारकर माताजी 14 to 16, प्रतीक्षा नाथ निमित्त ज्योति भंडारकर माताजी संघची 17 to 19, हाव संघतास 20 to 24, सुषमा कामत माताजी जॉइन जत्ता नाची सो 25 दकून 29 ते हाव सांगतास. हरे कृष्णा. शांता भट माताजी, रमा भट माताजी सांगा. ओम परमात्मने नमः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशिषि यच्चेत्यूरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितम्. श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ते न नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साङ्ख्ययोगो पृथक् बाला प्रविदन्ति न पंडिता एकं प्यासितः सम्य गुबर्यो विन्दते फलम्. हरे कृष्णा. यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते. एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो बुद्धिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्णा.
नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मा फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं यद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठात्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्समूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि स्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्र्यरीव रवि विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः तदान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणाम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समाौ कृत्वा नासाभ्यान्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आमकां पंचाध्याय सांगिल्ले रमा भट माताजी आनी शांता भट माताजी आनी शुभापै माताजी आनी दिव्याकिणी माताजी आनी ज्योती भंडारकर माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद। अशी मुखार सून येवन अशी प्रति एक एकादशीक साव घेवका म्हणून हांव निमगून घेता। तशी 6th चॅप्टर सांगू येता आसाची चेडूं ते लीड करूं येता आसा अमृत प्रभू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज भगवत गीता पारायण 6th चैप्टर पारायण करूं येता सती वैष्णवी पै 1 to 9 भक्तीन वैष्णवी पै 1 to 9 भक्त अमृत प्रभु हाम 10 to 14 भक्तीन आर्या 15 to 20 भक्तीन आद्या 21 to 27 भक्तीन रचना पै 28 to 35 भक्तीन प्रणम्या 36 to 40 भक्तीन प्रेरणा 41 to 47 वैष्णवी पै आणि तू स्टार्ट करियेत। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगी युञ्जेत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाच्युत्थितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मा विशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियन्तं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोमपास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं न निश्चयेन युक्तो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मा संस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि किञ्चयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सदुष्करम्। श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वैश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो
योगचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिनो भयविभ्रष्ट भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वधन्या संशयस्यास्य चेथा न युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. मस्त मस्त धन्यवाद अमूर्तन लायक पण लीड केला तशी पुरा चरडुवानी आद्य प्रेरणा प्रणम्य आणि वैष्णवी अमूर्त रचना पै आर्य आणि इतले जन चरडुवान प्रति एकादश म्हणताना आता नी लायक कोण सांगताची तशी प्रति एकादशी येऊन चरडुवान पुरा जनान पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद आमका हे चरडुवांक आणि आमका ऑड्डांक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले भागवत पुराण कोंकणी तांका मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. रश्मी भट माताजी भारी लायक तुमगे दोन्ही टीम एक वरिष्ठ वैष्णव आणि एक चिरडो भारी खुश झाली चिरडो भारी चंद पण म्हणताच एकदम व्हेरी मच ट्रेंड भारी चंद झाला म्हणजे सगळ्यांनी एक लाख मिळालं असं म्हणते अशी तांकां एनकरेज करता म्हणा रिक्वेस्ट करता एक व्हड काम बद्दल म्हणजे चिरडो आमगेले फाउंडेशन एक्चुअली आणि आता मुखार मुखार येता मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही केन्नाय चिरडो घेऊन येता आणि सगळ्यांक घेऊन येता रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. मस्त मस्त हांव धन्यवाद. कसले काम करतना माताजी हांव खाली तांकां अध्याय दिवचे आनी ऑडियो पेटोवचे तांगेले पेरेंट्स आनी तांकां बस करून शिकोवचे हें व्हड काम पेरेंट्स व्हड तांचो काम आसा आनी मस्त इंटरेस्ट आरी एवरी एकादशी जाली फुडली नेक्स्ट खंयचे स्लॉट म्हण निमगिताची सो तांकां हांव थँक्स सांगता चेडवा ल्हान अम्माक हांव सूप. हरे कृष्ण.
पेरेंट्सांक सपोर्ट केल्यार मात चड मुखार येता चड वै 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 हरे कृष्णा आता आम्ही 7 अध्याया वच फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट सांगता करता सोमारा 9th जून पाणीहट्टी चिड़ादही उत्सव 8:30 इंडियन टाइम 8:30 स्पीकर्स हरग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी सगळ्यांनी जॉईन करता भारी लायक असता सेशन तशीच सगळ्यांक एकूच भागवत प्रवाह सिरीज सोमारा बुधवारा आणि शुक्रवारा 8:30 ಗಂಟೆ आसता 13th जून फ्रायडे 8:30 टॉपिक द 9 ग्लोरियस क्वेश्चन्स स्पीकर हरग्रेस रजगोपी माताजी सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीच शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन्स चालू 7:30 ಗಂಟೆक आता सगळ्यांनी जॉईन करता भारी लायक असता इंगड स्पीकर्स उलयताची सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीच सगळ्यांक तसले म्हणजे आयतारा सकाळी 6:30 गंटॅक जपा सेशन असता कोणाक हरे कृष्ण महामंत्र लीड करू जो 10 ऑफिसर्स वाजूचे असल्यारी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हांचे नाव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता नेक्स्ट एकादशी योगिनी एकादशी जून 22 संडे येता आनी कोणाक पार्टिसिपेट करतात आनी चॅप्टर 1 to 6 श्रीमती भारती पै माताजी जो 7 to 12 म्हाका देव येता जो 13 to 18 असल्यारी हरग्रेस विनोदावाणी माताजी हांचे नाव दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता सक्कड सेशन आपजी फुडें हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटाची तांकां जावपाचे रागार घेवन येता 5 मिनिट सगळ्यांनी कोणाक मनशाचो इंट्रस्ट आसा त्यांनी हरग्रेस हे गौरांगी माताजी हांकां नाव दिवता हांगेली जयंती नायक माताजी हांकां नाव दिवता म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीच मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलो आसा हाजी डिटेल्स कोणाक जावपा जाल्यार हरग्रेस रजगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका भाव माताजी हांकां तुमी नाव दिलें तशीच नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 12th जूनाक थर्सडे येता 8:30 गंटॅक सगळ्यांनी जॉईन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता थीम न्यू कमर्स स्पेशल सगळ्यांनी जॉईन करता हाका कोणा नाव दिवचे आसता न्ही श्रीमती राजेश्वरी राव जो श्रीमती रश्मी भट माताजी जो श्रीमद गायत्री कामत माताजी हांकां नाव दिलें आता 7 अध्याय करून हरग्रेस विनोदावाणी माताजी येतलीची ओवर टू माताजी हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद माताजी एका ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಂಚಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ತನಕ ಪುರಾಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಪಠನ್ केला सो पुराजनक भगवत पुराण कंपनी तर्फे नाव मस्त मस्त धन्यवाद दिता सो आमके एक श्रवण करचे तुम्ही भागी दिले सो त्यानिमित्त पुराजनक मस्त धन्यवाद सो आता मी 7 अध्यायाच्या हे सांगू येतसची 1 to 6 विनया नायक माताजी 7 to 12 रश्मी शानबाग माताजी 13 to 18 स्फूर्तिपै माताजी 18 to 24 19 to 24 सुमिता भट माताजी 25 to 30 सुपर्णा भट माताजी हरे कृष्णा विनया नायक माताजी तुम्ही स्टार्ट करू हरे कृष्ण श्री परमात्मने नमः अथ श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे मर्परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय
अहं कृत्स्नस्य विजगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये, मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। निर्गुणमयै भावैः देवी सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदार सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मैव विमतम्, आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। बहूनाय जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः, तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यो यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः, मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्थितानि
दुःखेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापै जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्युः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञै च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद आता चॅप्टर वाचनाक स्पेशली विनय नायक माताजीनी रश्मी शानबाग माताजी थँक्यू सो मच विनय नायक माताजी तुमका लास्ट मोमेंट दिला ना एक 15 मिनिट्स ಕೂಡ सो तुम्ही टाइम काढ आयलीची तुमको मस्त धन्यवाद देता अशी प्रति एकादशी येवका म्हणजे म्हणून घेता पारायणाक रश्मी शानबाग माताजी तुमका मस्त धन्यवाद तुमका जस्ट हाफ एन अवर अपूट सांगिना सो तुम्ही टाइम काढ आयलीची सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमको दवचनाक तशेंच सत्ता चॅप्टर वाचयले ना स्फूर्तिबाई माताजी सुमिता भट माताजी सुपर्णा भट माताजी रेग्युलर येताची तुम्ही ताक जण नो डाउट तसं नाही असल्यारी फर्स्ट तुम्ही हांगा अटेंड करताची सो तमगे पुरा हें सोड सो मस्त मस्त धन्यवाद स्फूर्तिबाई माताजी सुमिता भट माताजी आणि सुपर्णा भट माताजी तो प्रति एकादशी येवका तुम्ही तुमगे 6 वर्षींच कंटिन्यू करका सो निमगून घेता सो भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन पुरा जनाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता हरे कृष्ण अवकाश दिल्याक माताजी आमका तुमका धन्यवाद सांगता आसाची थँक्यू माताजी विनय माताजी हरे कृष्ण माताजी सो आता मी 8 चॅप्टर वचा 8 चॅप्टर घेऊन येतसची शैला प्रभू माताजी आणि हांगे टीमा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण 8 चॅप्टर अक्षर ब्रह्म योगा हे पठन करू येता सती 1 to 6 पूर्णिमा किनी आणि 7 to 11 हांव सांगता 12 आणि 13 शिवांश नायक 14 आणि 15 ईशान किणी 16 17 स्फूर्ति पै 18 to 20 सहना पै आणि 21 to 28 वर्षा नायक सांगता सती हरे कृष्ण पूर्णिमा हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा आदिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते आदियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो विनीयातात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभवोद्भवकरः विसर्गः कर्मसन्नितः आदिभूतं क्षरो भवः पुरुषाश्चदि दैवताम् अधियज्ञो
हमेवत्र देहे देहि भृतं वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्तव काले वरं या प्रयति या प्रजयति स मद्भवं यति नास्त्येत्र संशयः यं यं वपि स्मरन् भवं त्यजत्यन्ते काले वरं तं तं इवैति कौन्तेय सदा भवितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हरे कृष्ण। शिवांश। हरे कृष्ण। कृष्ण सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधारणं प्राणम् अस्तितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् यप्रयातीत्यनद्देहम् न याति परमां गतिम्। हरे कृष्ण। ईशान। ईशान किडी नाव आहे। ईशान किडी। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। स्फूर्ति। हरे कृष्ण। ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदोऽर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तव्यक्त सर्वाः प्रभवत्ये अरागमे रात्र्य अमे प्रल। हरे कृष्ण। अव्यक्तव्यक्त सर्वाः प्रभावत्य
अरागमे रात्र्यज्ञमेव प्रलायत्य तत्रैव अद्य समाज्ञते भूताग्राम स अव्यायं भूत्वा भूत्वा प्रलायते भूत्वा रात्रेगम विषैव पात्रा प्रभा व रागमे प्रात्यस्मत्य भुवन्यय अव्यक्तो व्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त समाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं तमं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतश्रभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाति गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मान् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपत्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण. हरे कृष्ण. पुराजिनांची అందుకొని सांगला 30 जण लास्ट मोमेंट येनी त्यानिमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡೆ ತಕಡೆ ಜಾವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನಿ ಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗನಲೆತ್ತ ಜಲೇರಿ ಪುರಾಣ ಚಂದకొని सांगला ईशान ऑलमोस्ट नेटवर्क प्रॉब्लेम असिले जलेरीची पौर्णिमा किणी आणि वर्षा नायक आणि सहना पै माताजी तशी चरडू व शिवांशु आणि स्फूर्ती पै चंदकोन सांगला आमका आजी पठन करूक अवकाश दिले भागवत पुराण कोंकणी टीमाक पुराजनाक हांव धन्यवाद सांगता आणि मुखार समेत आम्ही चंदकोन अभ्यास करून सांगता ती म्हणून सांगता. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद. नेट प्रॉब्लेम आशिल्ले माताजी ऑनलाइन म्हणटना सो तें एक कॉमन प्रॉब्लेम सो नो प्रॉब्लेम. म्हाका गोत आसा तुमगेल्या हांकां लायक ट्रेन करताची म्हणून फुल्ल विश्वास आसा म्हाका. सो तुमी लायक करून हें करताची तुमी संस्कृत गोत आशिल्ली सो म्हाका तेन्ना तुका असो डावट ना. सो भारी चंद तुमगेल्या केला तुम्ही येता आसाची तुमी येता आसाची कोऑर्डिनेटर आसात मस्त मस्त धन्यवाद माताजी शिला माताजी की तुम्ही कोऑर्डिनेटर्स निमित्त आमकां इतले जण तुम्ही येवन ओटू करता आसाची तुमगे तंत त्या एक तुम्ही साव करता आसाची हाजी ओटूय सो मस्त मस्त धन्यवाद शिला माताजी तुम्ही मगल पुराणा कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देता अशी तुम्ही तुमगे साव कंटिन्यू कराची म्हणजे म्हणतो. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आता नवा अध्याय घेऊन येता आसाची हर ग्रेस जय गौरांगी माताजी हानी हंगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्णा विनोदवाणी माताजी मस्त मस्त धन्यवाद आमके एक अवकाश दिलेल्याक आज एकादशी श्लोक पारायण करू आमगेलो टाजसाची 1 to 6 अनुपमा नायक माताजी मागीर 7 to 9 रेखा नायक माताजी जाल्यार तांणी एबसेंट म्हणून हांव सांगता. मागीर हिरा कामत माताजी 10 to 12 तांणी एबसेंट शेखर करांजे प्रभूजी सांगताची. मागीर 13 to 18 अन्नपूर्णा पै माताजी सांगताची. मागीर 19 to 21 हांव सांगता. 22 दुखून 27 गीता नायक माताजी. 28 to 31 प्रेमा पै माताजी. मागीर लास्ट 32 दुखून 34 शेखर करांजे प्रभूजी सांगताची. हरे कृष्णा अनुपमा नायक माताजी तुमकां स्वागत आसा. ओवर टू यू. हरे कृष्णा. नमो भगवते वासुदेवाय. नमोऽध्याय राजगुह्य योगः भगवान् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदं सर्वं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानि वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्तिनि. मया प्रपञ्चं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना भूतानि सर्वभूतानि न चाहं स्वभक्तिधर. न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्. भूतभृन्तभूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्तानि त्वपदारय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रेमा पै माताजी तुमगेले म्यूट करू का जय करून. हरे कृष्णा. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्णा. प्रभुजी. हरे कृष्णा. ऐकू येतस की? हरे कृष्णा ऐकू येतस? वै प्रभुजी वै ऐक पडटा सांगायचे. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परमभावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते.
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्त्रा प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरथ प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् हरे कृष्णा म्यूट हरिशिल्वाव हरे कृष्ण सॉरी गतिर्भर्त तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वैनातश्च वन्ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोति माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपरितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यासयोगमुक्तानां विमुक्तो मामुपैष्यसि हरे कृष्णा ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ 28 ತುಕು ಸಾಂಗಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति हरे कृष्णा हरे कृष्णा मां हि पार्थ व्युपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या
ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. लास्ट मोमेंट आरे 2-4 जणांनी येना आमके येवचे जायना, जॉईन जावचे जायना म्हणटना हांवें तांकां तांगेल बाकीच्या दिल्लेले आसता डिवोटीक. सगळ्यांनी अनुपमा नायक माताजीन, शेखर करांजे प्रभुजीन, गीता नायक माताजी, अन्नपूर्णा पै माताजी आनी पुरो दोग जण स्लॉट घेवन संदूक सांगिल्ले आसा. तुमगेल सेवेक मस्त मस्त धन्यवाद. आणि हांव एक विशय सांगू का हांगा इच्छी पावता. तुम्ही सगळे 15 दिसा एक वेळ एकादशी येवन श्लोक रिसाइट करताची, देवाल सेवा करताची करेक्ट. सम वाटेर आसची जाल्यार भागवत पुराण कोंकणी दुखून मस्त सकडी भारी लायक कसं म्हणताची लायक वरिष्ठ भक्ती येवन पुरा सांगता आसाची भागवत प्रवाह. आता मुखार सुन आता जायता येयले भागवत तदनंतर आनी कसं सूर करता की गुतना. आणि तुमकां इंडिया आशिल्ल्यांक मस्त कन्विनियंट टायम 8:30 दुखून 9:30 पुरा जेवण करून आरामेर बी वयता. ससीमेत सगळ्यांनी जॉईन जावका आनी हाजे लाभ घेवका म्हण हांव तुमकां सगळ्यांकी निमगून घेता. आनी कृष्णा आल्या सेवा करच्याक तुमकां सगळ्यांक हे भाग्य दिलेले भागवत पुराण कोंकणीक म्हाकाय मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आनी कोऑर्डिनेटर्स भारती पै माताजी, तशींची विनोदवाणी माताजी आणि माया नायक माताजी सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद जयगराणी माताजी. टीमान भारी चंद कोण हे केलें लायक करून भगवत पुराणा कोंकणीच्या मुखार व्हरच्याक तुमी आज हे करता. सो मस्त मस्त धन्यवाद. सो अशींची तुमगे सेवा तुम्ही कंटिन्यू करता म्हणून हांव निमगून घेता. तुम्ही आता दुबई पावलीची जाल्यार तुम्ही तुमगे सेवा सोडनाशी तें पण कंटिन्यू करता. सो मस्त धन्यवाद माताजी. भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा टीमाक मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रणाम माताजी. आता आमी 10th चॅप्टर वता विभूती योगा हे सांगू येताची 1 to 6 आशा नायक माताजी, 7 to 12 प्रियाकिनी माताजी, 13 to 18 गीता नायक माताजी, 19 to 24 भव्या पै माताजी, 25 to 30 मंगला पै माताजी, 31 to 36 आरती प्रभु माताजी, 37 to 42 प्रमिळा भट माताजी. हरे कृष्णा. आशा नायक माताजी तुम्ही शुरू करूया. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 10मोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण आहुस्त्वां दृशयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देविलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवान दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हसि शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् सत्त्वं प्राप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे अमृतम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुमतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् अहम् पुरोदशां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः हरे कृष्ण हरे कृष्ण महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनोनामस्मि कामदुःख प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं
पितॄणामार्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादा चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं जशानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्यश्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्यं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववताहमहम्। हरे कृष्णा। वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किञ्ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकाशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा. मस्त ధన్యవాదాలు ప్రమిళ భట్ మాతాజీ భారీ చందుకోను వచన సో దంచి అధ్యాయ పురాజన భారీ చందుకోను ఏకలయ పెద్దారి చందుకోను సంగ पुराजनक मस्त धन्यवाद प्रियाकिनी माताजी तुमको मस्त धन्यवाद लास्ट मोमेंट तुमका श्लोक दिले तुम्ही तुमका टाइम काढाई लिंची मस्त धन्यवाद माताजी तुमका सो नंतर चॅप्टर वाचलेले आका नायक माताजी प्रियाकिनी माताजी गीता नायक माताजी भव्यापै माताजी मंगलापै माताजी आरती प्रतीक्षा प्रभु प्रमिळा भट्ट मस्त धन्यवाद तुमको पुराजनाक प्रति एकादशी येताची तुम्ही अशीची प्रति एकादशी येऊन तुम्ही तुमगेला सहकोर कमंड निमून घेतला भगवत पुराण कोकणी तर्फे मस्त धन्यवाद मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो आता मी 11 अध्याय हे चॅप्टर घेऊन आयलेची रामकृष्ण प्रभूनी हांगेली मा. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम सगळ्यांक आयचे पांडव निर्जर एकादशीचे शुभाशय. तशीच 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योग सांगच्या इतिहासाची श्लोक स्टार्टिंग अक्क भक्त तेजस श्रेयस राधिका माताजी त्यांनी 1 ते 8 वरी सांगताची. तशीच भक्तीन ईशा राजा प्रभूजी राधिका माताजी 9 ते 16. तशी सुरेखा माताजी 17 ते 19. तशी नलिनामा माताजी तशी भक्त सोहम मंगेश प्रभूजी वनिता माताजी 20 ते 30. तशीची भक्त जयेश प्रभूजी
सॉरी हांव सांगत आसा 31 ते 36 कडे जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी 37 to 42, भक्त शुभम, भक्तीन साक्षी, शशिकला माताजी 43 to 46, तशीच चंद्रिका, तशी भक्त चरण आणि भक्तीन रचना 47 to 55. हरे कृष्णा. ओवर टू यू तेजस. हरे कृष्णा. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्री परमात्मने नमः. एकादशोऽध्यायः. विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदानुग्रहपरमं गुह्यमध्यात्मसज्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्मामपि चाव्ययम्. एवमेताभ्यस्तत्वा मात्मानम् अकर्णेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् महेश्वरम् पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मान्यसे यदि तथ्यं मया जस्तुमिति प्रभु योगेषु ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवान् पश्य मे पाणि सतसोता सहर्षसा नानाविधानि दिव्यानि ज्ञानवर्णानि च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पश्यादित्यारुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्या दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्स्थं पश्याद सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यश्चान्यत् द्रष्टुमिष्यसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. राधिका. उवाच एवमुक्त्वा ततो राजा महायोगीश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयना अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यनेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि बाहा सदृशी सा स्याद्भस्त्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि प्रभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वान् सतभूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तमादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुरेखा। हरे कृष्णा। किरीटिनं गदिनं चक्रणीं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां पुनरीक्षं समन्तात् दीप्तान्तकार्यद्युतिप्रमेयम् त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशुक्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्यावा पृथिव्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्रनेत्रं महाभावो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदृष्ट्वा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा गतिं च विन्दामि शमञ्चो विष्णो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वा धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सहवा वनिपालसंगे भीष्मो द्रोणसुतपुत्रसुतातासो सहास्मदीरेरपि योध्यमुखे वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णि चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा नदीनां बहुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवयन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्राणि विचलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेग तथैव नाशाय विशन्ति लोक स्तवापि वक्राणि समृद्धवेग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समन्ता लोकाः समग्रान् वदने ज्वलब्धिः तेजो जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्त्वां राज्यं समृद्धम् मय्येवैते नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतंस्तां जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयायेवाह कृष्णं सगद्गदं भीतं प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्वा जगत्प्रहस्यत्य नुरज्यते च रक्तांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कस्माच्च तेन नमरेण महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण स्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्योमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमः पुरस्तदा दत प्रतस्ततस्ते नमोऽस्तु ते सर्व त एव सर्व अनन्तवीर्यामितं विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सकेति मत्वां प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं मसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु वाप्यच्युत तत्समक्षं ततः क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। शुभम। हरे कृष्णा। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूजश्च गुरुर्गरीयन् न त्वत्समोऽस्य अभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन द्रष्टपूर्वं न वेदयज्ञाद्य यन्नैर्दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यतमाच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनः त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः संयवापुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदम् अनुशं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवर्ता सचेता प्रकृतिं गत। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वा नासीयन् मम देव अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं वैद्यैर्न तपसा न दानेन न चैर्जया शक्य एवं विदुर्दृष्टुं दृष्टवान् अशिमां यत भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विदुर्जुन जातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृं मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स माम् एति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा. सगळ्यांना आजी चंदकोन सांगिल्लें आसा भक्त तेजस, भक्त श्रेयस, राधिका माताजी, तशीची सुरेखा माताजी, तशी नल्लम्मा माताजी, भक्त सोहम, मंगेश प्रभुजी, भक्ता माताजी, तशी जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी, शुभम भक्त शुभम, तशीची चंद्रिका, भक्त चरण, भक्तीन रचना. सगळ्यांना आजी तशें हांवें बी सगळ्यांना चंद्रितीन आजी पठण केल्लें आसा. आमकां आयज दिसाक हे अध्याय 11वे अध्याय दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमाचे सर्वांक लिडर्सां कामगिरी अनंत अनंत धन्यवाद. तशी भारती पै माताजी, विद्या पै माताजी, माया माताजी सगळ्यांक सगळे ग्रुपा तर्फेन दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुमगे पूरा फॅमिली आई थिंक हरे कृष्ण महामत सांगचे तांकां भारी खुश जातच लागता. सो त्या निमित्त प्रति आमगे प्रोग्राम फर्स्ट तुमगे फॅमिलीशी बसलेले ताची 5 मिनिट हरे कृष्ण महामंत्र सांगच्याक. सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी. तुम्ही त्या एक हरे कृष्ण महामंत्राचे एक कसं म्हणतात एक बीज तुम्ही हे बितवला तुमगे फॅमिली.
सो तशेंच हे ऑर्डर झाड जावन की वृक्ष जावन की तुमगे फुल फॅमिली तांणी कृष्णा कॉन्शियस येवचे कृष्णा भक्त जेवचे सो अशी तुमगेले फुल फॅमिली तांणी कृष्णा सेव कंटिन्यू करता रबंच पण हांव निमगे भगवत पुराण कंपनी तर्फे प्रत्येक जन तुमगे फॅमिलीचे पुराज हांव मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा आता मी ट्वेल्थ चॅप्टर बच्चा है माया मलिया माताजी हंगेल टीमा एत्तसजी भक्ति योगा संचाक हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा 12 अध्याय भक्ति योग पठन करो कहता सत्य 1 to 7 सुमित्रा माल्य माता जी 8 to 14 सदानंद प्रभु जी 15 to 20 हम संतेसा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगविद्गणाः श्रीभगवान् मय्यावेश्य मनो ये नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वप्रगमचिन्त्यं च हृदयस्थमचलं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वस्य अव्यक्ता अव्यक्ता देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्ति मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते मय्येव मन अधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतवप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः हरिः ओम् हरे कृष्णा यस्मान्वा द्विजते लोको लोकान्वद्विजते च यः हर्षमर्षाभयोद्वेगैः मुक्तय स च मे प्रियः
अनपेक्ष दक्षः उदासीनो गतव्यः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु सम संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरामतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तस्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज ये सौमित्र माताजी आणि भारी लाईक पण आमचे अवकाश दिलेलेक भगवत पुराण कोंकणी टीमाक मेगेले टीमाचन अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मस्त धन्यवाद माया मेघे माताजी तुमका तुम्ही हे चॅप्टर घेऊन ती एकादशी तुम्ही येताची चॅप्टर घेताची तुमका मस्त मस्त धन्यवाद। तो अशीच तुमगे हे असा कंटिन्यू करता म्हणून आनी मुर्गी येता भगवत पुराण कोंकणी तर्फे पुरा टीमाक राजनाक मनस्पूर्वक धन्यवाद देता। अशी तुमगे साव कंटिन्यू करत माताजी। हरे कृष्ण। आता 13 अध्यायाची पश्चिम हरे कृष्णा। म्यूट सच मतलब सॉरी वरती थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो सोमवार 9th ಪರ ಜೂನಾಕ पानीहट्टी चिडादहीच्या उत्सव माये करतस सेलिब्रेट करतस तंत स्पीकर जावन येतस हर प्लेस मथुरा माता देवकी माताजी राजनान हाका पार्टिसिपेट करता म्हणून निमून घेता। सो तशींची भगवत प्रवाह सिरीज चलता असता सोमारा आमगेले आता लास्ट अंत येतस आमी 11th चॅप्टर अंत येतस सो 11th कॅन्टो येतस सो हे सोमारा बुधवार आणि शुक्रार वारा 3 दीस चलता। सो परा 13 तारीखेक शुक्रार 8:30 9 ग्लोरियस क्वेश्चन्स 9 टॉपिक्स आसा द 9 ग्लोरियस क्वेश्चन्स म्हणून। हरे कृष्णा। प्रभुजी 2 मिनिट तुम्ही म्यूट करताच ना। 9 ग्लोरियस क्वेश्चन्स म्हणून आसा टॉपिक सो हे सांगू येतस हर ग्रेस ब्रजगोपी माताजी हांनी सो पुराजन पार्टिसिपेट करता म्हणून निमून घेता। सॅटर्डे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन आसा 7:30 इंडिया टायमाक हाकाय तुम्ही पुराजनान पार्टिसिपेट करता म्हणून निमून घेता। तशींची प्रति आयतार जपा सेशन आसा 5:30 इंडिया टायमाक कोणाक 1 राउंड चांट करता की आणि 10 ऑफेन्स आसा म्हणजे 10 नामपराध कोण सांगता की त्यांनी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी तांकां नाम दिवपा म्हणून निमून घेता आसा। तशी योगिनी एकादशी येता संपूर्ण भगवद्गीता पारायण जून 22 आयतार येता आसा 5:30 सो कोणाक तुमका पठण करता की त्यांनी 1 to 6 श्रीमती भारती पै माताजीक आणि 7 to 12 श्रीमती माया नायक माताजीक आणि 13 to 18 म्हाका दिवपा म्हणून निमून घेता। तशी प्रत्येक सेशना पशी फुडें 5 मिनिटां हरे कृष्ण महामंत्र सांगू आसता। खंयचे रागार तुमकां खंयचे जेवपाचे त्या रागार तुम्ही सांगेता बरे 5 मिनिट तुमकां सांगता म्हणजे जाल्यार हर ग्रेस जय गौरांगी माताजीक तुम्ही म्हळ्यार आमगे जयंती विनायक माताजीक तुम्ही नाम दिवपा म्हणून निमून घेता। तशींच बायरोज ब्युरो स्टार्ट केला भगवत पुराण कोंकणीतांनी सो तुमकां कसले डिटेल्स जावपाचे जाल्यार
हरग्रेस रजगोपी माताजी कानी हरग्रेस राधिका भाव माताजी का नाव दिको मंडी मुर्गेता नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 12th जूनाक गुरुवार 8:30 आसा ही मासा न्यू सॉरी नव कोण जन येता सच की तांका स्पेशल नव जे जन येता तांका तांका कीर्तन संचाक अवकाश दिता सची तुमका नाव दिवका म्हणजे राजेश्वरी माता राजेश्वरी राव माताजी आणि रश्मी भट माताजी आणि गायत्री कामत माताजी दिवका म्हणजे घेता हरे कृष्णा ओवर टू यू बाराजी माताजी हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी एदोळपासून 12 अध्यायापासून सगळ जणांनी बारी चंदकोन रिसाइट केलेले आसा श्रद्धेन भक्तीन पारायण केला तशीच आमकां एक श्रवण करची भाग्य दिला तुम्ही तशी मुखार येवन सेवा दिवका म्हणून नेमून घेता आता 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगूक आमगेले आसाची डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी आणि तांगेल टीम हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण आता आम्ही 13th चॅप्टर म्हणटा आसाची 1 to 6 कीनिमामु 7 to 12 पुष्पमाय म्हणटा आसा 13 to 18 अंजलि कामत 19 to 27 सुबमाय म्हणटा आसाची 28 to 35 रामनाथ राव म्हणटा आसाची ओवर टू कीनिमामु कीनिमामु श्री कृष्ण परमात्मने नमः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः अर्जुन उवाच स्वगतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्तमासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् स्थितै महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरगस्तमेव च इन्द्रियाणि तदैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः हरे कृष्णा इच्छादेशसुखं दुःखं संगातश्चेतनाधृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् हिंसा शान्तिराजगम् आशाभोपासनं शौचं धैर्यमात्रविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपवृत्तिषु मया चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशते वित्वम् परकीर्जनसंसदि अध्यात्मजाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा हरे कृष्णा ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि
यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतोक्षीरोमुखम् सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्त च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ञोऽस्ति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तसमासता मद्भक्त एताद्विजज्ञाय मद्भावयोपपद्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण शोभ माता जी आज अवेलेबल ना तंगेल पर जाओ नाव सांगता सर प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषप्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावसञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तत्परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तत्तात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्ष्यात् यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. અમગલ ટીમ કીણીમામુ, માય, અંજલિ અને રામનાથ રાવક બારી બારી થેન્ક્સ. સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ રામનાથ રાવક. 15 શ્લોક તાણે કન્ટિન્યુઅસ મળે, ચાંપન મળે. દેવ બરે ಕೊಡ್ಚೇಡ. ಅಮಗಿರಿ ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ ಕೊಂಕಣಿ ಟೀಮಾಕ ಅಮಗಿಲ್ ಟೀಮ್ ಆತಕುನು ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ, मागीर विद्या माताजी आणि माया माताजी. तुम्ही छान कोण कोऑर्डिनेट करताजी. देव बरे करो. हरे कृष्ण. कृष्णार्पण मस्त. हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद प्रभुजी. अशी प्रति एकादशी येऊन तुम्ही सेवा दिव का. तुमगेल टीम मस्त खुशी दिसता. प्रति एक लायक ऑन डिसाइड करताची. मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी योग म्हणून नेमून घेता. हरे थँक यू माताजी. हरे कृष्ण. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगू कामगेल सची. 1 to 7 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी. 8 to 14 श्लोक आशा हेगडे माताजी. 15 to 21 शिल्पा शेणई माताजी. 22 to 27 श्लोक विशाखा प्रभु. हरे कृष्णा. शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्णा. श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः. गुणत्रय विभाग योगो नामः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं. सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदपिता. सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं. सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानग. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तमस्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत. लोपः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. प्रकाशो प्रवृत्तः प्रमादो मोह एव च. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्. तदोत्तमविदा लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते. तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं. सत्त्ववा संजयाते ज्ञानं. रजसो लोभ एव च. प्रमाद मोहौ तमसो
भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेता नटीत्या त्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैरलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणनति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखा स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। हरे कृष्णा। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयो विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಆಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಸೈಟರ್ಸ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಗಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಚಂದಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಯುವಕಮ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ तशीच आशा हेगडे माताजी आणि शिल्पा शेणै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येऊन तुमगेल सेवा दिव का मस्त चंद कोण रिसाइड केला तशी विशाखा प्रभू माताजी तुमगेल दुवेलोटू प्रति एकादशी तुम्ही पार्टिसिपेट करताची मस्त धन्यवाद माताजी मस्त लाईक कोण रिसाइड केला प्रति एकादशी योग म्हणून नेमून घेता. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग सांगू कामगेल उठासाची प्रतिभा नायक माताजी ने तांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रतिभा नायक टीम आदकोनो आज 3 चरडो व 15 तासाची ऋत्विक प्रभू आर्या नायक ऋषिका. कृष्ण परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् शान्तियस्य परिणामि यस्तं वेद स वेदवित् अदक्षोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा कर्मानुबन्धे मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततो बलभ्यते नान्तो हर्षादिन्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं सङ्गसस्त्रेण जडेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः निर्माणमोहादितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः
न तद्वासुदे सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम मम विनांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः दैहिकैतानि संयाति आयुर्गन्धानि वाचयन् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठानं मनः सेवते स्थितं वापि गुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा जन्तोतो दिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चात्मो तत्तेजो विद्युमामकः गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोदः पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूतानि वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं जगन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव वेदो वेदान्ततद्वेदविदेव च द्वाविमौ पुरुषो लोके अक्षर एव च तयः सर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः संज्ञः परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य निवर्तते ईश्वरः यस्मात्तमः वेदे च रत्नं पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानति पुरुषोत्तमं सर्वै वदति सर्वभावेन भारत इति भूयः शास्त्रमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् भारत। उपनिषत्सु योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमोध्याय। हरे कृष्णा माताजी, आमकां अवकाश दिलेले धन्यवाद सांगता सर. हरे कृष्णा. मस्त खुशी दिसतं असं ब्रह्मावरची चरडू आमगेली. नाव कसं चरडू आणि नाव कसं नाही? ऋत्विक प्रभू, आर्या नायक, ऋषिका. ओके, पळयला हांवें फेमिलियर असं फेस म्हाका गांवांत. मस्त धन्यवाद. मस्त तुमगेले पेरेंट्स आले म्हाका हांव खुशी पळयली तोंडारी, इतली खुशी दिसली म्हाका. चेडवां इतली चंद कोण ट्रेन कोण तुम्ही प्रति एकादशी पार्टिसिपेट करेत माताजी तुम्ही आमगेला नाव दिवेत. मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 16 अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग सांगू कामगेलो टासाची 1 to 6 श्लोक रजनी पै माताजी, 7 to 12 भक्त घनश्याम, 13 to 18 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 19 to 24 श्लोक वनिता पै माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः. श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय
निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पात मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरुनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युगकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरेमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरायमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरेष्ववयोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामपाप्स्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो यान्ति परां गतिम्
यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಘನಶ್ಯಾಮ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೊರ್ಕಚೇಡ ಶ್ರೀ ರಜನಿ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು तुमगे ಸೇವ ದಿತ್ತ ಸಚಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ तशी वनिता पै माताजी प्रति एकादशीಯನ್ನು ಚಂದಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ करता ಸಿಕ್ಕುನ್ सांगता सची मस्त धन्यवाद माताजी. अशी मुखार्यन ಸೇವ ದಿವಕಂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಮ್ಗೆಲಿಟ್ಟ ಸಚಿ राजेश महाले प्रभु जी ने तंगे टीम. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आज आमका 17 अध्याय चांट करचाक 1 to 5 साई राम, 6 to 10 श्रीदेवी, 11 to 15 आमगेले दीपाजी, 16 to 20 स्वातीजी आणि रिमेनिंग आशिले 21 to 28 हांव म्हणत आसा. ओ टू साई राम. अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ति यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरिनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्तस्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारत्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणास्तृष्ण तीक्ष्णरूक्षविदानितः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयुप्रदाः यान्तयामं गतरसम् ऊदीपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्।
हरे कृष्ण। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विदिदष्टो य इच्छते यष्टव्यमेवेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्धमपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्नेयं तप उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तद्विधं नरहि अपलाकाङ्क्षिभिर्योक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योसाधनार्थं वा तत्तामसमुदारतम् दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्ण। अदेशकाले यद्दानम् अप्रात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तावसमुदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वीता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतप क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदितेत्य प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कथं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सत् इति मद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रया विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಹಾಕದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ते आज कितली एक एकादश सोन का आज चांट करच्या येईल ते किती आम्हाला आज रजा बकरीद गव्हर्नमेंट रजा बेंगलोरच्या कंप्युटर सायन्स फोर्थ सेम एक्झाम चलत असा त्याला त्या कंडिशन घातले किती एवढं परा तुगे बरे जाताला आज जॉईन जा आणि चांट कर म्हण आज त्याने कितली दिवसाला अप्रूपाचे जॉईन म्हाका खुशी येले आम्ही उरची बाहेर त्या उरची बेंगलोर ताका आज पळयलेशी येले हे अवकाश भारी चंद्रकांत सांगला म्हणून मागेले हे तशीच दीपाजी स्वातीजी आज आमकां अवकाश आनी म्हाका अवकाश तुमी कोंकणी भागवत आमकां पूर्ववादंता एक आमकां प्रति एकादशीक भगवंताला सानिध्य आमी हे अवकाशा भितर एक पठन करून आमी एक समर्पण भावन आमकां दियत आसा तुमकां उठला काका हांव अनंत अनंत धन्यवाद करत आसा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी अशी प्रति एकादशी तुम्ही सेवा दिवका सगळे जण बारी चंद कोण रिसाइट केल्या अशी तुम्ही सांगल्या बेंगलोरात दाखवून तुमच्या चरणान डिसाइड केला म्हणून मस्त खुशी दिसता अशी एनकरेज करे तुमच्या चरडवांक म्हणून निमून घेता मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी देवानो तुम्ही सेवा दिवका हरे आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग सांगू कामगे लुटासाची 1 to 6 श्लोक दिव्या देसाई माताजी 7 to 12 दिव्या कामत माताजी 13 to 18 स्वाति शनई माताजी 19 to 24 कनिका भट्ट 25 to 30 वैष्णवी भट माताजी 31 to 36 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी 37 to 42 श्लोक पूजा माताजी 43 to 48 सुप्रिया भट माताजी 49 to 54 विद्या भट माताजी 55 to 60 श्लोक प्रतीक्षा प्रभु माताजी 61 to 66 प्रत्युषा किणी 67 to 72 शरदी शानबाग आणि 73 to 78 श्लोक शिशिर शानबाग हरे कृष्णा दिव्या देसाई माताजी तुम्ही स्टार्ट करेल हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अतः अष्टादशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश प्रतकेशी निषूदनः श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोष वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः विश्रीविदः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपाद्यते मोहतस्य परित्यागः तामसा परिकीर्तिता दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशाभयत्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागाफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः नाद्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधविचिन्न संशयः नाहि देहाभृत शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवत्या त्यागिनं प्रीत्य न तु सन्यासिनं क्वचित् हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता
करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरावन्वान्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्याति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथावत् शृणुतन्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं हि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकास्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारितम् नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषाम् मोहाद् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तासङ्गो नहं वादी धृत्य उत्साहसमन्वितः सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षाशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शटो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् जानाति बुद्धि स पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाव्रता सर्व च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म
हाँ धृत्या धारयतेऽर्जुन तेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी यया स्वप्नां भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति विदुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्व सुखं सुखं त्व इदानीं त्रिविधां विधं शृणु मे शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःख दुःखान्तं च निगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषम् एव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमोदोतं तत्तामसमुदारतम् न तदस्ति पृथ्व्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद् एभिः स्यात्तिभिर्गुणैः ब्रह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं बुद्धिं चापि अपालयनं दानम् ईश्वरभावाश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्माणि अभिरत संसिद्धिं स लभते नर स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भति दोषेण धूमेनाग्नि इवावृता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते पराम्। हरे कृष्णा। भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वणो मद्वपाश्रयः
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वामहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येषा व्यवसायस्थे प्रकृतिस्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रत्युषाकिनी त्यांनी नांची म्हूण दिसता हरग्रेस अरुंधती माताजी तुम्ही सांगताच बा 55 to 60 श्लोक हरे कृष्ण कौन नंबर है नहीं एक मिनिट chapter 18 55 to 60 श्लोक हाँ मन का है हरे कृष्ण 61 to 66 वै ऐकतच माताजी 61 to 66 कंच चैप्टर सॉरी 18 प्रत्युषाकिनी नांची absent असायची तशी 51 to 56 वै माताजी वै थैंक यू ना 61 to 66 स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यान्त्रवृदानि मायया तम् एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यातरं मया विश्रयेतात् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यातमां भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽस्मि द्रदाम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयास्मि मम मोक्षयिष्यामि शुच थैंक यू हरे कृष्ण 66 शरदी शानबाग थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण शरदी शानबाग असेच बा एक मिनिट शिशिर सांगता सांग माताजी शरद आणि शिशिर शानबाग असत त्यांनी सांगताची हरे कृष्ण इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च माम्योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः
न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयथ स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡೆ ಸೈಡ್ ಕೆಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ तुमगे सेवा दिता सची मस्त धन्यवाद माताजी तशीच दिव्या कामत माताजी मस्त लाईक ಕೊಂಡೆ ಸೈಡ್ केला धन्यवाद माताजी स्वाती शणै माताजी आणि सुप्रिया भट माताजी मस्त मस्त धन्यवाद मस्त काळ नंतर सुप्रिया भट माताजी कमी पडे राहायची मस्त धन्यवाद माताजी अशी मुकार्यम सेवा देव को म्हणून निमून घेता कनिका भट आणि वैष्णवी भट माताजी मस्त धन्यवाद चरडा एनकरेज गणपती एकादशी घेऊन येतात तुम्ही मस्त धन्यवाद माताजी अशी मुकार्यम सेवा देव को म्हणून घेता तशीची प्रज्ञा वागले माताजी आणि पूजा माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी चंद कोणते साइड सिकून सांगत असं तुम्ही मस्त धन्यवाद अशी मुकार सेवा देव का विद्या भट माताजी बारी चंद कोणते साइड केला मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी का तशीची प्रतीक्षा प्रभू बारी चंद कोणते साइड केला मस्त खुशी झाल्या प्रति एकादशी का तुम्ही निमून घेता तशीची हरग्रेस अरुंधती माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी आमगेल पारायण असतं तुमका इंटरेस्ट असला तुम्ही आमका कोणाक 3 जणांना कोणाक तुम्ही कॉन्टॅक्ट